हेलो भाई कौन खबर এটা ভাই ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ବସିଛି ଏବେ ଘରେ ଆଜି ଭାଇ ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ଏବେ ବସି କାମ ଚାଲିଥିଲା ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି ଭାଇ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଏବେ ଚାଲିଛି ତିଆରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି এইটা ভাই ମୋ ଭଉଣୀ ତିଆରି କରୁଛି ଏଇଟା ଫଟୋଟା ଏ ଫଟୋକୁ ଭାଇ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଲଗେଇକିନା ମୁଁ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଉଛି ये लाइट भाई मुझे फास्ट टाइल कली ठीक जल्ला एवं ताकू टाइल कर जलूनी देखा कुआड़े गला यहाँ भैया बिल्कुल जोड़ूनी पूरा এটা ট্রাক উপরে এসে আছে না देखले भाई এখানে ফাটলো দেখলে তো भाई काम लाइट पूरा शॉर्ट हो जाइए এইটা ভাই এই প্রজেক্ট আজি ভাই রহিগলা এতে ভাই নয়া লাইট লগায়া নয়া সিস্টেমটা লগায়া ভাই এটা ভাই ভুলতে করছি সিস্টেম ফটোটা এই ফটো যদি ভাল লাগে সাবস্ক্রাইব করিবে সেকেন্ড কথা হলা আর তা গোটে জিনিস তৈরি হলা দেখাউছি এইটা ভাই কোন কাম দেব মু জানি जोटा यूज मु कहने यूज कर आपको कहबी मो भूमि से लुचि देखुची जना पड़ू तो हो भाई रही जय जगन्नाथ वीडियो भल लगा सब्सक्राइब कर रही।